गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता द्वादश अध्याय भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते जे चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। जे सबु एकांत मनरे भजन्ति तोहर पयरे सगुण रूपकु पूजन्ति तोठारे आसक्त हुअन्ति। जेमाने अव्यक्त भावरे भक्तिरे तोते पूजा करे ताहांक मध्ये के उत्तम अटंती हे पुरुषोत्तम। अर्जुन कहिले हे हरि जेउ माने एकांत भक्ति रे तोर सगुण रूप पूजंती जे तोर अव्यय रूप को पूजंती एहांक मध्यरे श्रेष्ठ किए। श्री भगवानुवाच मज्जावेश्य मनो जे मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। जे तोऽक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। जेमाने मोरे मन देई नित्य उपासना करई मोहरे श्रद्धा जे करंती मो मते श्रेष्ठ से अटंती। सेमाने इंद्रिय बाहर अचिंत्य अव्यक्त अक्षर अनल ध्रुव सर्वगत आकार विहीन कूटस्थ। भगवान कहिले हे अर्जुन जेउ माने मो उपरे श्रद्धा मन निवेश करी निजे उपासना करती सेमाने श्रेष्ठ अटंती। जेउ माने आकार विहीन ब्रह्म को सर्वव्यापी अव्यक्त भावी ध्रुव भावरे उपासना करती सेमाने मते पाई पारंती। संनियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ब्रह्म को उपासना करे से मध्य मते पाई पारे जेणु मोहर क्षय नाही तेणु मु अक्षय बोलाई। जे सबु मोर भक्त गण इंद्रिय करिन दमन समस्त प्राणी को समान करई सकल कल्याण। निश्चिंते ब्रह्म को भजन्ति अंतिमे मते से लभन्ति। सगुण निर्गुण एवेनि भजिले एक फल पुणी। मेघरु जल बहि आसे नानादि आकार विशेषे मात्र से अटे एक जल प्रभेद नाही मने भाळ। मो भक्त माने इंद्रिय दमन करी समस्त प्राणी को समान देखी समस्तंकर मंगल करती और निर्गुण ब्रह्म उपासना करती सेमाने शेषरे मते लभंती। सगुण निर्गुणर किछि प्रभेद नाही। क्लेशोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्ता सक्तचेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवभिरवाप्यते। जे तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अव्यक्त ब्रह्म जे भजन्ति बहुत क्लेश से लभन्ति जेणु से सबु देहधारी हेब निमित्त अधिकारी
ନିଷ୍ଠାବାନ ନିର୍ଗୁଣ ଭବେ। ଏଣୁ କରି ସେ ଦୁଃଖ ଲଭେ। ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଣ ଭକ୍ତି ଯେ କରେ ତ। ସମସ୍ତ କର୍ମମାନ ସେହି ମୋଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରଇ। ସର୍ବଦା ମୋ ଭଜନେ ଧ୍ୟାନ ତାରେ ମୁଁ ଏ ଭବ ବନ୍ଧନ। ଯେମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ନିଷ୍ଠାବାନ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲଭେ। ଯେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ସବୁ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେଇ ମୋର ଭଜନ ଧ୍ୟାନ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଭବବନ୍ଧନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ତେଷାମହଂ ସମୁଦ୍ଧର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରାତ୍। ଭବାମି ନ ଚିରାତ୍ ପାର୍ଥ ମଜ୍ଜାବେଶିତ ଚେତସାମ୍। ମଜ୍ଜେବ ମନ ଆଧସ୍ତ ମୟି ବୁଦ୍ଧିଂ ନିବେଶୟ। ନିବଶିଷ୍ୟସି ମଜ୍ଜେବ ଅତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ନ ସଂଶୟଃ। ଏପରି ମୋର ଯେତେ ଭକ୍ତ ମୋଠାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚିତ୍ତ। ଜନ୍ମ ମରଣ ଧର୍ମପଣ ସଂସାରୁ ରଖଇ ମୁଁ ଜାଣ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଅଟଇ ସାକ୍ଷାତେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେବ ଜାନ ବାଟେ ମୁକ୍ତି ଦିଅଇ ବ୍ରହ୍ମ ଘଟେ। ମାତ୍ର ତୁ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ମନ ମୋଠାରେ କର ସମର୍ପଣ। ତେବେ ଦେହାନ୍ତେ ମୋ ଶରୀର ଲଭିବୁ ସନ୍ଦେହ ନ କର। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏପରି ଭାବରେ ମୋଠାରେ ଚିତ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୟ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ତୁ ତୋର ଦେହ ମନ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର, ଦେହାନ୍ତେ ମୋ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେବୁ। ଅଥ ଚିତ୍ତଂ ସମାଧାତୁଂ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମୟି ସ୍ଥିରମ୍। ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତ୍ତ୍ୱ ମାମିଚ୍ଛାପ୍ତୁଂ ଧନଞ୍ଜୟ। ଅଭ୍ୟାସେପ୍ୟ ସମର୍ଥୋଷି ମତ୍କର୍ମ ପରମୋ ଭବ। ମଦର୍ଥମପି କର୍ମାଣି କୁର୍ବନ୍ ସିଦ୍ଧିମବାପ୍ସ୍ୟସି। ଯେବେ ମୋଠାରେ ମନ ତୋର ସ୍ଥାପିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତର। ସମର୍ଥ ନୋହୁ କହେ ମୁହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମୋତେ ପାଇ। ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ଅସାଧ୍ୟ କରଇ ସାଧନ। ଯେବେ ଅଭ୍ୟାସେ ନ ପାରିବୁ ମୋ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ ସବୁ। କରିବୁ ତାହା ଶୁଣ ତୁହି ନବ ପ୍ରକାରେ ଅଟେ ସେହି। ଯେବେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ତୋର ମନ ମୋଠାରେ ସ୍ଥାପି ନ ପାରୁ, ତେବେ କ୍ରମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ହୋଇଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ। ଯେବେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନ ପାରିବୁ, ତେବେ ମୋ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ କର୍ମ କର। ତାହା ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୋର ମହିମାକୁ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପ୍ରମାଣ, ସ୍ପନ୍ଦନ, ବନ୍ଦନ, ସଖ୍ୟପଣ, ଭୃତ୍ୟପଣ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା କର ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପ୍ରମାଣ, ପୂଜନ, ବନ୍ଦନ, ସଖାପଣ ବା ଭୃତ୍ୟପଣ, କିୟ ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏ ମଧ୍ୟୁ ଯାହା ତୁହି କର ସିଦ୍ଧି ଲଭିବୁ ତୁ ନିକର। ତେବେ ବା ଏହିପରି ତୁହି ଅସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତୁ ମନ ସଂଯତରେ ପଶ ଶରଣ ମୋହଠାରେ। ଅଥୈତଦପ୍ୟଶକ୍ତୋଷି କର୍ତ୍ତୁଂ ମଜ୍ଜୋଗମାଶ୍ରିତଃ। ସର୍ବକର୍ମ ଫଳତ୍ୟାଗଂ ତତଃ କୁରୁ ଯତାତ୍ମବାନ୍। ଶ୍ରେୟୋ ହି ଜ୍ଞାନମଭ୍ୟାସାତ୍ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଧ୍ୟାନଂ ବିଶିଷ୍ୟତେ। ଧ୍ୟାନାତ୍ କର୍ମ ଫଳତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗାତ୍ ଶାନ୍ତିରନନ୍ତରମ୍। ଯେତେକ କର୍ମମାନ ତୋର ଫଳ କାମନା ଦୂର କର। ଅଭ୍ୟାସୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟଇ।
कर्म फल आशा त्याग जेहि ध्यानरु श्रेष्ठ ए अटई कर्मर फल को छाड़िले शांति मिलई आसी भले। जेबे तू एसबु करबाकू असमर्थ तेबे मोठारे शरण पशि समस्त फल कामना दूर कर। अभ्यासरु ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञानरु ध्यान श्रेष्ठ कर्म फल को छाड़ीदेले शांति आसी मिल जाए। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी जतात्मा दृढ़ निश्चयः मज्जर्पित मनोबुद्धि जो मो भक्त स मे प्रियः सर्वजीवे जादेश नाही दयालु मंगल करई ममता शून्य मन जार जाहार नाही अहंकार सुख दुख जे सममणे क्षमा दियई अनुक्षणे सदा संतोष प्रिय चित्त योगाभ्यासी इंद्रिय जित जे मोते भक्ति करई जे बुद्धि मन मोते देई अविश्वास न थाए तिरे मो प्रिय से ही सयळे जे जीव को द्वेष करे नाही दयालु मंगल कामना करे ममता शून्य अहंकार विहीन सुख दुख को समान ज्ञान करे सर्वदा संतोष प्रिय चित्त इंद्रिय जित योगाभ्यासी मते मन बुद्धि देई भक्ति करे तिरे मात्र अविश्वास न थाए से मोर प्रिय। जस्मान् दीजते लोक लोकान् दीजते च जः हर्षामर्ष भय देगेहि मृक्त जस च मे प्रियः अनपेक्ष्यः शुचिर्दक्ष उदासीन गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी जो मो भक्तः स मे प्रियः जे परे पीड़ा न करई ताहाकू केहि न पीड़ई विश्व को ब्रह्ममय देखे हर्ष विषाद को पेखे भय न थाई तार चिते मोहर प्रिय से जुकते द्रव्य जत्न लोभ शून्य बाह्य अंतर सूचि जान आलस्यहीन उदासीन सर्वकर्मे उद्यम मन निष्काम भावे कर्म करे मोहर प्रिय से संसारे जे काहाकू पीड़ा न दिए ताकू केही पीड़ा दिए नाही ओ जी हर्ष विषाद भाव छाड़ी विश्व को ब्रह्ममय देखे तार मनरे भय न थाए मोर से प्रिय अटे द्रव्य रे आसक्ति न थाई लोभ शून्य जार बाह्य अंतर सूचि आलस्यहीन उदासी निष्काम भावे सर्वकर्म करे से मोर प्रिय। जो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानोपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः प्रिय पदार्थे हर्ष शून्य अप्रिय नुहई विवर्ण देश शोक कामनाहीन पाप पुण्य न थाए मन शुभाशुभरे सेहि नाही मनुरागी प्रिय सेहि शत्रु मित्र रे भाव सम मान अपमान कुसम उष्म शीत दुख सुख रे समान भावे जे मन रे समस्त संग को तेजई मोहर प्रिय से अटई। जेउ माने मोर भावरे मजी थांती से माने प्रिय पदार्थ रे खुशी हुअंती नाही अप्रिय पदार्थ रे दुख करंती नाही
ରାଗ ହିଂସା କାମନା ଶୂନ୍ୟ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅନୁରାଗୀ ହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର୍ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେନ କେନଚିତ୍। ଅନିକେତ ସ୍ଥିର ମତି ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟ ନରଃ। ଶୁଣ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ, ତୋତେ କହୁଛୁ ଅର୍ଜୁନ। ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସମମଣେ, କଥା ନ କହେ ଅକାରଣେ। ଯାହା ମିଳିଲେ ତୋଷ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେ ନ କହେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର ଯେ ନଥାଏ, ସର୍ବସ୍ଥାନ ତା ଘର ହୁଏ। ମୋଠାରେ ମନ ରଖେ ସ୍ଥିର, ସେ ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ମୋହର। ମୋର ଯେ ଭକ୍ତ, ସେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବାରେ ନାହିଁ, ଅକାରଣେ ଗୁଡ଼ାଏ କହେ ନାହିଁ। ତାର ଘର ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସବୁଠାରେ ଘର ମନେ କରେ। ମୋଠାରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ, ସେପରି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଯେତୁ ଧର୍ମାମୃତମିଦଂ ଯଥୋକ୍ତଂ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ। ଶବ୍ଦଧାନା ମତ୍ପରମା ଭକ୍ତାସ୍ତେତୀବ ମେ ପ୍ରିୟାଃ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଅମୃତ ସମାନ, ଧର୍ମର ବୁଝେ ଯେହୁ ମର୍ମ। ମନକୁ ମୋର ଧ୍ୟାନେ ଥୋଇ, ମୋ ଉପାସନାକୁ କରଇ। ମୋହର ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଏ ସଂସାରେ। ଏ ଭାବ କରିଣ ଧ୍ୟାନ, ବାସୁଦେବର ଯାଉ ଦିନ। ଯେ ଅମୃତ ସମ ଧର୍ମର ମର୍ମ ବୁଝି, ମନକୁ ମୋଠାରେ ସମର୍ପି ମୋର ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତେ ଶତସାହସ୍ର୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବଣି ଶ୍ରୀ ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତିଯୋଗ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରି ଶରଣଂ ହରି ଶରଣଂ ହରି ଶରଣଂ ହରି ଶରଣଂ। ଗୁରୁ ଶରଣଂ ଗୁରୁ ଶରଣଂ ଗୁରୁ ଶରଣଂ ଗୁରୁ ଶରଣଂ।